मॅडम आज नॅशनल हँडलूम डे आणि संस्कृत भवनात तुमचे प्रोग्राम जातात डिपार्टमेंट तर्फे तुमकां कितें दिसता? आज आम्ही 12th नॅशनल हँडलूम डे बरें येतात 7 ऑगस्ट 2026 जो 12 वर्सां पयलीं श्री मोदीजीन डिक्लेअर केल्लो की 7 ऑगस्ट नॅशनल हँडलूम डे म्हणून मनयलो जातलो. जो आतां आमकां ह्या वर्सा इवन मिनिस्ट्री ऑफ टॅक्सटायल्सांतूय इन्स्ट्रक्शन्स आयिल्ले आसा की हँडलूम डे व्हडल्या प्रमाणान मनयचो. सो आमी आज हो प्रोग्राम आयोजीत केला. हातूंत आमचे मेन चीफ गेस्ट आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत येतले, जांच्या हातान आमी जे पळय हँडलूम डिस्ट्रिब्युशन्स आसात, जे आमचे विवर्स आसात गोंयची, तांकां अलॉटमेंट ऑर्डर्स दितले. तांकां आपले ओन हँडलूम्स दिले जातले, जे ती आपल्या घरा बसून हो एक हे सुरू करूंक शकतली, आपलो उद्योग सुरू करूंक शकतली. सो आज आमी सगळ्या एक 170 सुमार विवर्सांक आपयल्लीं आसा, जांचे प्रोग्राम जातलो. आनी आमी स्टॉल सुद्दां लायिल्ले आसा, अरावंड 15 स्टॉल लायिल्ले आसा, जंय आमी सगळे तांचे हँडलूम प्रॉडक्ट्स जे ते प्रोड्यूस करतात तांचो डिस्प्ले जातलो आनी सेलूय आसतलो. सो आनीक आमी ह्या हातूंतल्यान आमची कुणबी साडी जी आसा गोंयची मेन ट्रेडिशनल साडी, तो प्रमोट करपाचो हें आसा. आनी आतां आमी ती कुणबी साडी इवन GI टॅग जावपाक सुद्दां एप्रूव जाल्ली आसा. सो ते थोडे थोडे करून ताका GI टॅगूय मेळपाचो आसा थोड्या टायमान. सो ह्या हातूंतल्यान आमी एक प्रोत्साहन दिवपाक सोदता जे आमचे ट्रेडिशनल विवर्स आसा आनी जे ट्रेडिशनल हँडलूम गोंयचे आसा ताका प्रमोट करपाक. सो ही पण बायलो आसात ज्यो आज आयिल्ल्यो आसात, ते आपले स्वताचो उद्योग सुरू करून आपले कितें तरी सुरू करूंक शकतले अशें. मॅडम हांगासर तुमी एक्झिबीट करपाक लागून मनशांक एक हे दिल्या स्पेस दिल्या, सो तांकां तुमी कितके दिसांक दवरतले? ना, हे आयच्या दिसाकूच आसता, एकूच दीस. ओके, ओन्ली फॉर 1 डे आसतले. हो आमचो ट्रेडिशनल व्हडलो हँडलूम आसा आनी हाजेर लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें आयच्या दिसा, आनी तो धाकटो हँडलूम फॉर म्हणजे आमी लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन दवरतले. सो आज फूल दीस पर्यंत सांजची 5:30 पर्यंत हें आसतलें आयच्या दिसा. हँडलूम जे आसता ते हँडलूम म्हणजे आमी एक कुणबी साडी आसा आमची, शॉल्स आसा कुणबीचे, ताज्या भायर ते आमचे हँडलुमाचे चादर, बेडशीट्स, नॅपकिन्स हँडलुमाचे. सो तेय बी हँडलुमाचे थ्रूच प्रोड्यूस जातात. मॅम हँडलूम जे वर्क करतात डिपार्टमेंट थ्रू तांकां कसले कसले स्किमी अवेल करूंक मेळटा ताच्या बद्दल आमकां सांगचे तुमी? ओके, आमच्यो बेजिकली डिपार्टमेंटांतल्यान बेजीक स्कीम म्हणजे आमची विश्वकर्मा कौशल योजना, जातूंत आमी जे लोकांक शिकपाक जाय तांकां आमी अप टू 6 months ट्रेनींग दितात. सो तांकां आमी फूल हँडलूम, आमचे ट्रेनर्स असतात, सो तांकां तातूंत आमी हँडलूम 6 म्हयने पर्यंत कंटिन्युअस ट्रेनींग दिवन तांकां शिकयतात कसो हँडलूम वापरपाचो, कसो हें करपाचो. आनी मागीर जेन्ना 6 म्हयने जाले तेन्ना तांकां अप टू नेक्स्ट 6 months आमी हँड होल्डिंग सपोर्ट दितात, जातून तांकां डेलीचो पेमेंट आसता, एज अ स्टायपंड पेमेंट जाता, प्लस आमी तांकां रॉ मटेरियल दिता आनी हँडलूम आमचो जागो यूज करपाक दिता. सो ते आपले ओन प्रोडक्शन करून ते आपले विकतात. आमी तांकां फूल रॉ मटेरियल सपोर्ट, हँडलूम सपोर्ट प्लस जागो दिता अप टू 6 months. आनी ती आमची स्वावलंबन स्कीम. आनी थर्ड आसा ती आमची मुख्यमंत्री आधुनिकरण हस्तकला योजना, जातूंतल्यान आमी तांकां सबसिडी दितात. जे कोणाक आपल्याक हँड घेवपाक जाय कसलें, एक नॉट इवन फॉर हँडलूम्स म्हणून न्ही, बाकीचे कसले आसा, कॉयर आसा ऑर कसलें टेलरींग आसा, सिंग मशीन, सो कितेंय तांकां जे परचेस करपाचें आसता, सो त्या स्किमींतल्यान ते मशीन ऑर तो इक्विपमेंट ते परचेस करूंक शकता, जातून आमी तांकां अप टू 75% सबसिडी दितात. सो दे ओन्ली हॅव टू पे 25% आनी 75% सबसिडी आमी दितात. सो ते मशीन घेवन ते आपलो ओन उद्योग सुरू करूंक शकता. दॅट इज अप टू 5 lakhs पर्यंत ते कसलेंय मशीन घेवंक शकता. आनी जर एक ग्रूप, सेल्फ हेल्प ग्रूप बी कितें सुरू करूंक शकता, तांकां अप टू 7 lakhs पर्यंत ते घेवन ते आपलो ओन उद्योग सुरू करूंक शकतात सबसिडी. मॅडम हँडलुमाचेर चड अवेरनस जावपाक लागून स्टुडंट्सांचे आनी लोकांक चड कळपाक लागून तुमच्या सायडीच्यान तुमी कितें स्टेप्स घेता? पंचायत गोंयांत ज्यो पंचायती आसात ते आमकां एप्रोच करतात पळय, त्या पंचायतीन आमी ट्रेनींग क्लासीस सुरू केल्ल्यो आसा. कितल्योश्योच पंचायती आसा गोंयांत ज्यो पंचायत एरियेनी ज्यो ट्रेनींग क्लासीस सुरू केल्ल्यो आसा, जी बायलो सद्या ट्रेनींग घेतात. खुबश्यो जाणां ट्रेनींग घेवन
सुद्दां आपलो ओन उद्योग तांणी आतां सुरू केल्लो आसा आमच्या पंचायतीन. आनी इवन जे स्कुल्स आसा त्या स्कुलांक आमी बेजिकली तो 6 months कोर्स आसता हँडलुमाचो. सो स्कुलांनी आमी वचून शॉर्ट वर्कशॉप्स घेतात जे तांकां हें करतात, शिकयतात बाबा वॉट इज हँडलूम, कित्या खातीर वयता. सो दे आर मोटिवेटेड फाल्यां येवन ते आपली ट्रेनींग घेवन ते जेन्ना ते पास आवट जाता ऑर जे सायड बाय सायड ते आपले ओन बिजनस सुरू करूंक शकता ऑर एक तांकां एक स्कील मेळपाक शकता आउटसायड ऑफ द एज्युकेशनल स्कील. जशें आमचे CMान डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणलेलें आसा की बाबा दर भुरग्याक एक आपली ओन स्कील एक्वायर करची आउटसायड ऑफ द ट्रेडिशनल एज्युकेशनल लर्निंग. सो ती स्कील आमी तांकां दिवपाक हें केल्लें आसा. सो आमी हालींच गोवा कॉलेज ऑफ केपें, गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हें MOU सायन केल्लो आसा हाज्या खातीर. सिमिलरली आमचो सद्या MOU गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी एज्युकेशना कडेन MOU सायन करपाचो एक प्रोसेस आसा. आनी फुडें गव्हर्मेंट कॉलेजी कडेन आमी उलो हातून आसा, इन टॉक्स आसा टू सायन द MOU शॉर्टली. मॅडम तुमचें फूल नांव आनी डेजिग्नेशन आमकां सांगचें. म्हजें नांव सोनिया सिनाय कुलकर्णीकर. हांव एसिस्टंट डायरेक्टर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल एंड गोवा. मॅडम नॅशनल हँडलूम डेचेर तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? नॅशनल हँडलूम डेचेर मॅसेज म्हणल्यार आमी मेन मॅसेज म्हणजे सगळ्या लोकांनी जे आसा हँडलूम हो आसा तो आमचो एक गोंयचो आनी इंडियेचो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग क्लॉथ. स्वदेशी मुवमेंट पळय आमी सुरू केल्लो बिफोर इंडिपेंडन्स, तो हो एक ताजो मेन पार्ट जावन आसा. सो आमची मॅसेज ही आसा की चडशे चड लोकांनी हो हँडलूम यूज करचो सो दॅट इट प्रमोट्स द ट्रेडिशनल विवर्स आनी ट्रेडिशनल आमचे वर्कर्स जे हँडलूम करतात आनी जे हँडलुमाच्या बिजनसान आसा सो तांकां प्रमोट करचें आनी तातूंत आमचो बिजनस वाडून आमचें हँडलूम जें आसा जें वर्ल्डभर हें फेमस जावचें हो जो मेन उद्देश आसा. कितें म्हणटा आज जे नॅशनल हँडलूम डे सेलिब्रेट करतात वीच इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल एंड फॉयल. आमचे डायरेक्टर श्री सगुल वेळ and this is under the ministry of Honorable CM Dr. Premod Sawant. आनी आतां आनी कोणाकूय कितें इन्फॉर्मेशन जाय, कोणाक ट्रेनिंग क्लासीस सुरू करूंक जाय, कितें वर्कशॉप जाय वा एनी इन्फॉर्मेशन हांव आपलो ओन बिजनस इन हँडलूम सुरू करपाक जाय ताजे खातीर कितें एसिस्टन्स जाय जाल्यार तुमी ऑलवेज आमच्या डिपार्टमेंटाक एप्रोच करपाक शकता. आमी ऑलवेज ओपन आसात तुमकां हेल्प करपाक. आनी हाजे फुडें कितें इन्फॉर्मेशन जाय ऑलवेज आमच्या वेबसायटीचेर अवेलेबल आसा. सो तुमी आमच्या डिपार्टमेंटान येवन आमकां मेळून आमी तुमकां जाय तशी हेल्प करून तुमकां तुमचो बिजनस सेटअप करपाक वा ही स्कील एक्वायर करपाक सदांच अवेलेबल आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाचे पळय जे मेन हेड ऑफिस आसा ते पणजे सिट्युएटेड आसा इन स्पेसीस बिल्डींग. आनी इन एडिशन टू दॅट आमच्या वेगळ्या वेगळ्या तालुकांनी सेंटर्स आसा जंय सुद्दां तुमकां जायती हेल्प मेळपाक शकता. सो आमी तुमकां हें करतात की तुमी थंय वचचें सेंटराक विजीट करचें तें पळोवचें आनी तुमकां कितें हेल्प जाय ती तुमी ऑलवेज वी आर ओपन टू गिव यू एनी हेल्प एट एनी टायम.